Salmo 19, y aunque el pasaje es del 1 al 11, vamos a leer del 7 al 11. So, since the passage is Psalm 19, 1 through 11, but we've already covered verses 1 through 6, so let's read verses 7 through 11 today. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos has concedido de estar aquí nuevamente, de haberte adorado, Señor. Hemos tenido las enseñanzas bíblicas esta mañana. Hemos adorado a través de cánticos, Señor, y de otras actividades de la adoración. Y ahora, Señor, te adoramos mediante la exposición de tu palabra, pidiéndote nuevamente, Padre, que tú te glorifiques. Padre, que yo soy meramente un instrumento en tus manos, que soy indigno, Padre. Señor, que soy, como dice tu palabra, somos siervos inútiles. Que solo estamos, Padre, para hacer aquello que debemos de hacer. Pero, Padre, usa este siervo inútil para tu gloria. Te pedimos que tú edifiques, Señor, a cada hermano en este día. Que cualquiera que sea la necesidad, Señor, cualquiera que sea la situación espiritual de cada uno, Padre, que conforme a tu sabiduría y a tus propósitos, tu Espíritu trabaje en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Ahora, Señor, te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada hemos visto hasta ahora, hemos visto que la creación cuenta la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos. Y hemos visto, hermanos, cómo la naturaleza habla de la sabiduría de Dios, de su bondad, de su poder. Hemos visto esas cosas. So far in the past couple of Sundays, we have seen in the first 6 verses how creation announces the glory of God and it shows His handiwork. And we've seen how it shows God's kindness, His power, His wisdom. Y hemos visto eso, hermanos, con varios ejemplos. Por ejemplo, hermanos, vimos el poder que hay, hermanos, en 4 gramos de una sustancia. La cantidad de energía que se puede sacar. Y si Dios puso esa energía ahí, hermanos, y nos expandimos al resto del universo, toda esa energía, ese poder que Dios ha puesto en el universo, ¿cuánto más poderoso es Dios? We saw, for example, that in just 4 grams of a substance, through certain methods, you can extract enough energy for 120,000 light bulbs to shine for a year. Just 4 grams of a substance. Now imagine the whole universe. How much power, how much energy. If God put that there, how much more powerful must He be? Hemos visto el orden del universo, hermanos, y que todo se puede determinar a través de las matemáticas. ¿Cuánta sabiduría tiene Dios?
que puso todo en un orden, que ahora nosotros por medios matemáticos podemos, hermanos, calcular y medir y explicar. We saw how the universe is so organized and so ordered that we can investigate it, we can do calculations to understand the universe and to measure things and to understand the order and the patterns. Imagine all the wisdom that was required to put such a complex universe in such order. How wise is God? Amén. Y hermanos, vemos como todo esto que le pertenece a Dios y nosotros siendo inmerecedores, y Dios nos da de todo lo que hay aquí en su creación. El sol, la lluvia, la hierba, el fruto, el aire, el agua, para que podamos disfrutar. We see in creation God's kindness in the fact that everything belongs to Him and we are unworthy, we are undeserving. And yet God allows His sun and His rain to shine and pour on us. He makes the grass grow, the trees, and they bring forth fruit so that man can eat. We can breathe air that's free. We can drink water. God gives us all that. Siendo nosotros inmerecedores. We being undeserving. Así que, hermanos, la creación nos habla del poder de Dios, nos habla de la sabiduría de Dios y nos habla de la bondad de Dios. So creation speaks to us about the power of God, His wisdom, and His love. Y pudiéramos hablar de muchas más cosas, pero lo limitamos a esas tres cosas. I mean, we could talk about much more than that, but we just limit it to those three things. Y también vimos, hermanos, que nos desviamos un poquito, pero intencionalmente. ¿Cómo es que, hermanos, sin Dios no hubiera ciencia, no hubiera lógica, no hubiera moral? We also, even though we sort of deviated a little bit, but we did it intentionally, how without God, okay, if atheism was true, without God, science would not be possible, logic and reason would not exist, and morality would not exist. Y vimos, hermanos, cómo el ateo necesita entrar en nuestro mundo para tomar la ciencia, tomar la lógica y la razón y tomar la moral. So we saw how the atheist has to walk into our worldview and borrow from us science and scientific principles. The only reason they can do science is because of Christianity. They have to borrow from us logic and reason, because in an atheistic worldview that does not exist. Out of chaos and disorder, you can't get logic and reason or rationality. And they also walk into our worldview to borrow our morality, because in an atheistic worldview, it's the survival of the fittest. Doesn't matter if you worked hard for your money, I can take it away from you if I'm stronger than you. That's the atheist morality. Even though they deny it, but the only reason they deny it is when they walk into our worldview and take our standards. El ateo, hermanos, no tiene una ley moral de su perspectiva atea. Usted puede trabajar duro por su dinero, pero yo si soy más fuerte que usted, le puedo quitar a usted su dinero, porque en el mundo ateo es la supervivencia del más fuerte. Esa es la moralidad atea. Ahora, cuando ellos discuten que eso es malo, ya dejaron de ser ateos. Entraron a nuestra perspectiva y tomaron nuestro estándar de moralidad. Sin Dios, hermanos, esas cosas no son posibles. Without God, those things are not possible. Así que aún la moralidad, hermanos, la lógica, el ser racional, el poder hacer ciencia, hermanos, nos habla de Dios. So even morality and ethics, logic and rationality, being able to do science, all those things speak of God. Without God, none of that is possible. If atheism were true.
Everything would be chaos and disorder. There would be nothing, no logic to anything. Today the sun may come out, maybe not. Si Dios no existe, hermanos, y entonces todo salió del caos y el desorden, puede que hoy salga el sol, puede que no. Puede que la tierra siga girando alrededor del sol, como puede que siga un rumbo descontrolado. Maybe the earth will revolve around the sun, or maybe it'll go out of control and go somewhere and get lost. O quizás usted y yo de momento nos dematerialicemos. Maybe you and I are very well knit together today, but in a few seconds we could dematerialize because there's no law and order if atheism were true. Puede que haya gravedad hoy como puede que no la haya. Maybe there's gravity today, maybe there's not going to be any gravity. That's what you would get in a godless universe. And by godless I mean a non-existent God. An atheistic world. Eso es lo que sucedería en un mundo, en un universo, si Dios no existe. O sea que vimos esas cosas, hermanos, y esas son las cosas que nos hablan de Dios sin palabras. Those are the things that speak of God without words. Nos habla de la gloria de Dios y de la obra de sus manos. It speaks to us of the glory of God and the work of His hands. Without words. Y nadie se puede esconder. Nadie puede negar que Dios existe. O sea que no lo pueden negar justificadamente. Y por eso es que ellos tienen que reprimir la verdad con su injusticia, porque no pueden negar que Dios existe. See, nobody can hide from those truths. It's there every day announcing to the world about the glory of God and His handiwork. And so man has no excuse. And the only reason man could deny God is, as Paul says in Romans 1, that they suppress the truth with injustice. Because they need to suppress it because they know. They know the universe speaks very loudly that there is a creator. But they have to suppress that truth with unrighteousness. Y hermanos, podemos ver cómo este salmo presenta la revelación de Dios en dos volúmenes. We can see how this psalm presents the revelation of God in two volumes. El primer volumen, ya lo vimos, que está revelado en la creación. The first volume, as we saw already, is revealed in creation. El segundo volumen, que es el que vamos a discutir hoy, es Dios revelado en su palabra. The second volume, which we will discuss today, is God revealed in His Word. Y hemos visto, hermanos, ya cómo el rey David expresa en ese primer volumen la adoración a Dios revelándose en la creación. So, in that first half, that first volume, we see King David expressing worship to God revealing Himself through creation. Ahora vamos a ver, hermanos, esta adoración que David continúa a Dios revelándose en su palabra. Now we will see the worship, David's worship of God revealed in His Word. Y aunque, hermanos, en ese primer volumen, en la creación, como hemos visto, ese primer volumen nos habla mucho de Dios, y ya di los ejemplos, la palabra de Dios nos habla mucho más. In this first volume, which is creation, even though this first volume speaks much of God, and I gave you just a few examples a few minutes ago of how it speaks of God, and it speaks much of Him, but the Word of God, the revealed Word of God, speaks much more about God. La palabra de Dios nos da
detalles, hermanos, que la creación no nos puede dar. The Word of God gives us details that creation cannot give us. Por ejemplo, hermanos, la creación no le puede dar a uno una doctrina de la Trinidad. No puede darle al creyente la doctrina del cielo y del infierno. No le puede decir a la persona cómo ser salva. ¿Me entienden, verdad? And let me give you an example. Creation cannot give you details such as the teaching of the Trinity. It can't give you information about heaven and hell or about how to get saved. It can't do those things. Y el medio para eso está en la palabra revelada de Dios. The way for those things is revealed in the revealed Word of God. Inmediatamente, hermanos, cuando leemos en este versículo 7, observen que los primeros 6 versículos se refiere a Dios. Y en el versículo 7 ahora está usando el nombre Jehová. If you pay attention to the first 6 verses, it's speaking of God. And in verse 7, it gives us his name. It's focusing now on his name. In the King James Bible is the Lord. And that is the translation of the name of God, which is Jehovah or Yahweh. Y ese es el nombre, hermanos, con el cual Dios hizo pacto con Israel. That is the name with which God made a covenant with Israel. Y hermanos, de la misma manera, Dios ha hecho pacto contigo y conmigo en el precioso nombre de Jesucristo. In the same manner, God has made a covenant with you and me through the precious name of his Son, Jesus Christ. Cada vez que usted escuche ese nombre, hermanos, acuérdese que tenemos un pacto con Dios. Every time you hear the name of Jesus, remember that you have a covenant with God through Jesus. Y notemos, hermanos, los diferentes nombres por los cuales David llama la palabra de Dios. I want you to notice also the different names by which David calls the Word of God. Por ejemplo, él le llama la palabra de Dios la ley. So he calls the Word of God the law. Lo llama también el testimonio. He calls it also the testimony. En el versículo 8 lo llama los mandamientos y el precepto. In verse 8 he calls it the statutes and the commandment. En el versículo 9 le llama el temor y los juicios. In verse 9 he calls it the fear of the Lord and the judgments of the Lord. Son todas expresiones poéticas para referirse a la palabra de Dios. These are all poetic ways of referring to the Word of God. Pero también, hermanos, debemos notar que con estos 6 nombres hay juntamente una descripción de cada nombre y un efecto. I want you also to notice that along with each one of these 6 names, there is a description about that name and an effect. So there's a name, a description, and an effect. Hay un nombre, una descripción y un efecto. Hermanos, y pregúntese, ¿por qué? O antes de hacerle la pregunta, hermano, déjenme darle un ejemplo. Vamos a hacer la pregunta. ¿Por qué, hermanos, solo la Escritura es la única regla de fe y práctica para el creyente? Por lo que nos dice este salmo, y ya mismo lo vamos a ver. So let me ask this question. Why is the Scripture the only and sufficient
rule of faith and practice for the believer? Well, in part because of what this psalm says, which we will see shortly. Why this is the only rule of faith and practice for the believer. Hermanos, ninguna otra cosa, cualquier cosa fuera de la Biblia, ni ningún método humano hace para el hombre algo como convertirlo. There's nothing else, apart from the scriptures, nor any human method that can do anything to convert the soul of man. Una persona que nunca ha escuchado el evangelio no puede ser convertida. A person who has never heard the gospel can never be converted, can never be saved. It is through the gospel that we are saved. Es por el evangelio que somos salvos. La psicoterapia no convierte el alma. Psychotherapy does not convert the soul. It helps humans. It helps them in certain areas, but it doesn't convert their souls. La psicoterapia puede ayudar al hombre en algunos aspectos, pero no convierte su alma. Los varios pasos de un programa de adicción, por ejemplo, como Alcohólicos y Anónimos, ayudan, pero no convierten. The many steps of a addiction program like AA, they might help man, but they don't convert man to Christ. Estas son cosas, hermanos, que ayudan y reforman al hombre, pero si no se ofrece el evangelio de Jesucristo, no hay conversión ni salvación. These things may help and reform man, but without the gospel of Jesus Christ, there is no conversion to God and salvation. Y vamos a ver todo esto que es dicho, hermano, vamos a verlo ahora en el resto del Salmo. Everything that I've said, let's look at it in the Psalm. Y nos dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. So the law of God, of the Lord is perfect. Y perfecta nos está diciendo, hermanos, que está completa, no le falta nada. Ella es suficiente. That it is perfect is saying that she is complete. There's nothing missing in the Word of God. It is sufficient. Y hay personas que puede que digan, sí, pero la Biblia no me enseña a mí cómo hacer cirugía del corazón. Someone might say, well, the Bible doesn't tell me how to do heart surgery. No, pero te da los principios morales y éticos para tú ser un buen cirujano. It doesn't tell you how to perform heart surgery, but it gives you the very principles and ethics for you to be a good heart surgeon. So it is complete and sufficient for that. Está completa y suficiente para eso. No le falta nada. It's not missing anything. En segunda de Pedro 1:3, in 2 Peter 1:3, we read y leemos, como todas las cosas, escuchen bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo aquello que usted necesita para saber cómo vivir y ser piadoso, nos han sido dadas por su divino poder, escuchen esto, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. ¿Cómo hemos venido a ese conocimiento de aquel que nos ha llamado? Es a través de su palabra. Y es a través de su palabra que hemos recibido todas las cosas, hermanos, necesarias para la vida y la piedad. So in 2 Peter 1:3 we read, according as his divine power has given unto us, listen to this part, all things that pertain unto life and godliness. In other words, we've been given all those things that are needed to know how to live life and to be pious.
or godly. And how? Through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. It's through knowledge. How did we come to knowledge of him? Wasn't it through the word of God, through the preaching of the gospel? Isn't that what God uses to bring us into knowledge of his son, Jesus Christ? And so through that knowledge, we've been given all things that pertain to life and godliness. Ahora nos dice aquí, volvamos al Salmo 19, going back to Psalm 19. Nos dice que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. The law of God is perfect, converting the soul. Ella es perfecta, hermanos, completa, suficiente para convertir el alma. She is perfect, complete. I call her she, but that's a Spanish problem. We have male and female words. So you probably understand, right? Okay. So the word of God is perfect, complete, sufficient to convert the soul. It is enough to convert the soul. Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Paul wrote to Timothy in 2 Timothy 3:15 that since childhood you have known the sacred scriptures, which can make you wise unto salvation through faith in Jesus Christ. Es la palabra de Dios, hermanos, la que te puede hacer sabio para la salvación. It is the word of God that can make you wise unto salvation. Y hermanos, sin ese conocimiento no hay conversión. Without that knowledge, there is no conversion. Las personas se pueden convertir a muchas cosas sin la palabra de Dios. Pero para convertirse a Cristo se requiere la palabra de Dios. People can convert themselves to many things, but without the word of God, no one can be converted to Christ. Es a través de la palabra de Dios, hermanos, que tenemos el conocimiento de Jesucristo. It is through the word of God that we have the knowledge of Jesus Christ. Fíjense, hermanos, que la terapia, la consejería, los programas sociales, la educación, el progreso, la estabilidad económica y otras cosas, hermanos, no pueden convertir el alma. Pueden traer algún grado de bienestar, pero no convierten el alma. Notice that therapy, counseling, social programs, education, progress, economic stability, and many other things, they can't convert the soul. They can bring certain benefits and welfares, but they can't convert the soul. Si fuera así, hermanos, que estas cosas hubieran convertido las almas, entonces en los pasados miles de años hubieran habido personas salvas sin el evangelio. If these things could convert the soul, then in the past several thousand years, people could be saved without the gospel. But it isn't so. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios ha convertido a pecadores en ausencia de todas estas cosas. Y aún en las peores condiciones. And see, the word of God has been able to transform, convert people without all these things I mentioned. And even worse, in the worst possible conditions. It's converted people to Christ. It's transformed lives. Por eso es que ella es, hermanos, perfecta que convierte el alma. That is why the word of God is perfect that can convert the soul. That's why we're saying that, and it's been proven, it's been shown. Veamos el Salmo 51:13. Let us see Psalm 51:13. Y David está
diciendo aquí, entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David says in Psalm 51:13, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Es a través de la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, que los pecadores se convierten. It is through the teaching of the word of God that sinners are converted. A veces los cristianos, hermanos, erran, quizás, ¿verdad?, por ignorancia, otros porque quizás por orgullo. Y erran creyendo que el testimonio personal es la base de una predicación. Y para que no me malentiendan, hermanos, quiero aclarar que un testimonio personal puede jugar un papel en despertar el interés y llamar la atención de la persona, pero eso no es el evangelio. Un testimonio personal no salva, el evangelio de Jesucristo salva. Ese es el testimonio de Dios. So I want to also point out that sometimes Christians err, and maybe it's by ignorance or pride or whatever it is, and they think that a personal testimony is the basis of a sermon. They are very common. I hear them commonly on the radio. We're going to preach today, and all they do is tell about their lives. That's the basis of the sermon. And don't misinterpret me. I don't want you to misunderstand me. Testimonies are good. They're important. Okay? They can play a role in awakening the person's interest, and they can call people's attention, but they are not the gospel. They're merely a tool in presenting the gospel. Okay? A personal testimony does not save. The gospel of Jesus Christ saves. And that is actually God's testimony. God's personal testimony. Y fíjese que en la próxima parte del versículo, David le llama a la palabra de Dios el testimonio de Jehová. And notice that in the next part of the verse, Psalm 19:7, David calls the word of God the testimony of the Lord. Así que si vamos a hablar de un testimonio que salva, es el testimonio de Jehová. So if we're going to talk about a testimony that saves, then it is the testimony of the Lord. Testimonio de nuestro Señor Jesucristo. The testimony of our Lord Jesus Christ. Y nos dice que ese testimonio es fiel. We are told that this testimony is sure. En otras palabras, que es certero, es seguro, es confiable. So we are being told that God's testimony is certain, it is secure or assurance, and it's trustworthy. El testimonio personal suyo y mío, hermanos, es subjetivo. Pero el testimonio de Dios es objetivo. Our personal testimony is subjective. God's personal testimony is objective. El testimonio personal, hermanos, por ejemplo, puede cambiar de persona a persona. El testimonio suyo no es el mismo que el mío. Pero el testimonio de Dios es el mismo por las eternidades. See, your personal testimony or a personal testimony changes from person to person. Your testimony is not the same as mine. They change from person to person. God's testimony never changes. It is the same for all eternity. Si alguien, por ejemplo, hermanos, le pregunta a usted qué debo de hacer para ser salvo, no le responda que escuche el testimonio de fulano o sutano. If somebody were to ask you, what must I do to be saved? Don't tell him, oh, listen to the testimony of such and such person on YouTube.
Cuando el carcelero le preguntó esa misma pregunta a Pablo y Silas, ¿qué le respondieron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. When the jailer asked Paul and Silas that same question, what did they answer? Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Observen que Pablo y Silas no le dijeron, vamos a contarte nuestro testimonio. Notice that Paul did not say, we will tell you our testimony to tell you how to get saved. Inmediatamente fueron ¿a dónde? A la palabra de Dios. They immediately went to the Word of God. Because this wasn't new. Jesus had said that all who believe in Him will be saved. Right? John 3:16. For God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but be saved, or have everlasting life. O sea que Pablo no vino a decirle, escucha nuestro testimonio para que seas salvo, para llevarte a la verdad. Inmediatamente se fue a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo se fue directamente a lo que dijo Jesús. Paul went straight to what Jesus said. La palabra de Dios. Y nos dice que el testimonio de Jehová es seguro y confiable, aquí en mis propias palabras. ¿Para qué? Para hacer sabio al sencillo. And we're told here that the testimony of God, of the Lord, and in my own words I'm going to describe it as, the testimony of the Lord is trustworthy. It is sure, as it says here. For what? To make wise the simple. Comparto con ustedes Proverbios 3 del 5 al 8. I want to share with you Proverbs 3 verses 5 through 8, where we read, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será, escuchen bien, hay un resultado, será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Proverbs 3, 5 through 8. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. And here's the result. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Los discípulos de Jesús, hermanos, no eran personas de mucha educación, pero la palabra de Dios los hizo sabios. The disciples of Jesus were not men of much education, and yet the word of God made them the wisest men of that land. Los fariseos y los oficiales judíos no podían contender con ellos, y por eso los censuraban, como nos quiere hacer la sociedad hoy en día. ¿Por qué nos quieren censurar? Porque no pueden contender con la verdad. And see, the disciples of Jesus became very wise because of the word of God. The Pharisees and the Jewish leaders could not contend with them. They couldn't contend with the truth. And that's why they censored them. That's what society does to us today. They censor us because they can't contend against the truth. And they resort to censorship. Hombres simples, hermanos, hechos sabios por la palabra de Dios. Simple men made wise by the word of God. Pescadores, hermanos. Quizás algunos de ellos alfareros o granjeros. See, they were fishermen, maybe pot makers, maybe farmers. Simple people. Very wise.
hombres simples, pero muy sabios. En el versículo 8 leemos, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. In verse 8 we read, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Dice que esos mandamientos son rectos, en otras palabras, que son justos, que son absolutos en cuanto a moralidad y ética. So, the statutes of the Lord, that they are right, refers to them being righteous. They're absolute when it comes to morality and ethics. Eso quiere decir, hermanos, que son universales. That means that they are universal. En todas las partes del mundo, hermanos, el matar es malo. In every part of the world, murder is wrong. Eso nunca va a cambiar. Los estatutos de Dios son justos, son rectos, son absolutos, no cambian, son estables. The statutes of the Lord are right in the United States as well as in China, or Africa, or Europe, or somewhere in South America. They never change. Murder is wrong in the United States as well as in China or South America. It's an absolute standard. Es un estándar absoluto. Y nos dice cuál es el resultado, hermanos, de seguir los estatutos del Señor. We are told the result of following the statutes of the Lord, que alegran el corazón. They rejoice the heart. Y ya leímos en Proverbios 3, hermanos, del 5 al 8, que no seamos sabios, hermanos, en nuestra propia opinión, y que nos inclinemos en Dios, en otras palabras, en su consejo, en su palabra. ¿Y cuál es el resultado? Que será medicina a nuestro ser y tuétano a nuestros huesos. Eso produce alegría, ¿no? Eso produce un estado de bienestar. See, we already read in Proverbs 3, 5 through 8, and here I summarize it in my own words, that if we are not wise in our own opinion and we lean onto God or against God, meaning if we depend on His counsel, on His word, then it'll be a medicine to our being. It'll be marrow to our bone. That speaks of a well-being. Obeying the word of God, it produces in us well-being. Será beneficioso. It is beneficial. Esa persona que obedece la palabra de Dios disfruta, hermanos, de los beneficios que acompañan la instrucción. A person who leans on God will benefit from those benefits that accompany instruction. Jesús comparó al hombre que escucha sus palabras y las hace como el hombre que edificó su casa sobre la roca y cuando vino la tormenta no hubo pérdidas. Eso es bienestar. Eso es un corazón alegre. Jesus compared the man who heard his word and did it as the man who builds his house on the rock and after the storm hits it, there's no loss. That's a happy man. That's a man with benefits. Pero comparó al que la oye y no la hace con el que la construye sobre la arena y cuando viene la tormenta tiene gran pérdida. Ese es un día triste. Un día de miseria. And he compares the man who listens to his word and does not obey it, does not do it, to the man who builds his house on the sand and after the storm destroys everything. It's a miserable day for that person. Hermanos, hay beneficios en la instrucción de la palabra de Dios. There are blessings in the instruction
of the Word of God. Quiero cambiar la palabra beneficios por bendiciones. Hay bendiciones en la instrucción bíblica. There are blessings that come with the biblical instruction. La Biblia, hermano, está llena de instrucciones para la conducta en el hogar, la conducta en el trabajo, en público, en la adoración, consejos para la vida y muchos principios para todo. The Bible is full of instructions for the proper conduct in the home, the proper conduct at work, in public, in worship, advice for life, and many principles for pretty much anything in life. We have already said that it's sufficient for everything. Ya dijimos que la Biblia es suficiente para todo. Y todo aquel que hace lo contrario a la instrucción bíblica, hermanos, tarde o temprano sufre consecuencias. Those who do opposite to what the scriptures instruct, sooner or later will suffer consequences. Pero todo aquel hermano que acude a la instrucción del Señor está destinado a beneficiarse de los resultados. All those who listen to the word of God, who lean on God, on his counsel, on his instruction, are destined to receive blessings as a result. It results in benefits, in blessings. ¿Cuántos de ustedes se acostaron anoche con miedo de que la policía le viniera a tocar la puerta para arrestarlos? ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Eso es un resultado, hermanos, de seguir la instrucción. How many of you went to sleep last night worried because the cops were coming to arrest you? None of us, right? Why? Because we have leaned on the counsel of God. We have obeyed his word. And by doing that, there's no crime, there's no guilt. The cops don't have to arrest us. That's a benefit of following the instruction of God. Eso es un beneficio, una bendición, hermanos, de obedecer la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Dice que el precepto es puro. En otras palabras, que está sin error, sin impurezas. So the commandment of the Lord is pure. In other words, that it is without error, without impurities. En otras palabras, hermanos, que la palabra de Dios no te va a llevar al pecado ni al mal. The word of God is not going to lead you to sin nor to evil. Si usted, hermanos, puede imaginarse una lámpara sucia, una lámpara sucia no alumbra bien. If you can imagine a dirty lamp can't shine very well. No sé cuántos de ustedes, hermanos, cuando tienen una linterna, para que alumbre bien, le limpian, hermanos, ¿verdad? El cristal, el foco, para que alumbre bien. You know, if you have a flashlight, you want to clean the light source, the lens, because you want it to shine very bright, right? Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies. The Word of God says that it calls itself a lamp unto our path. Alumbra los ojos. It shines the eyes. It enlightens the eyes. Por ella, hermanos, podemos ver el camino del bien y de la verdad. Through the Word of God, we can see the path of righteousness and truth. Hermanos, ella nos advierte del peligro, así como una luz que nos alumbra el camino en la oscuridad, nos advierte de un tropiezo o de un precipicio. Y podemos librarnos del tropiezo y del precipicio. A light, or the Bible,
is able to warn us of danger the same way a light that is shining on our path can show us a stumbling stone or the precipice. The light provides for us a way out of trouble. That's what the Bible does for us. La luz, hermano, nos ayuda a mantenernos fuera del peligro, del problema. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Mantenernos fuera del peligro, del problema. Y cuando nos dice que es pura, hermano, nos está diciendo que ella es la verdad. By telling us that it is pure, it's telling us that it is the truth. En Juan 6:68, si recordamos, cuando Jesús les da ese sermón a sus discípulos, o sea, todos aquellos que le estaban siguiendo, miles que le seguían, y ellos dijeron, esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Y Jesús le preguntó a sus 12 discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Palabras de vida eterna, ¿verdad? ¿Dónde más vamos a encontrar palabras de vida eterna? The word of God, the commandment of the Lord is pure. It's telling us that it is true. And in John 6:68, if you remember when Jesus preached to the crowd and they said, this word is hard, who can hear it? And they left. And Jesus asked his 12 disciples, do you also want to leave? Peter's answer was, Lord, to whom shall we go? Only you have words of everlasting life. It's the word of God. En Mateo 24, Jesús, hermanos, dio instrucciones y advertencias acerca de la destrucción de Jerusalén. Y en el año 70, 40 años más tarde, una generación, como Jesús había indicado, vino el ejército romano, rodeó a Jerusalén y la destruyó. Pero los cristianos, recordando esa instrucción de Jesús, esas advertencias y obedeciendo a Jesús, huyeron. Y fueron librados, hermanos, y no perecieron. Pero los judíos que no creyeron en Jesús se quedaron y sufrieron grande tribulación y perecieron. In Matthew 24, if you remember, when Jesus gave all the instructions and warnings about the destruction of Jerusalem, and I'm just giving a detail on that chapter. There's more to it than this, but I'm just picking that, where he told them what was going to happen with the temple. And 40 years later, a generation, the Roman army surrounds Jerusalem, but the Christians, they remembered the words of Jesus, they obeyed the words of Jesus, and they ran, they fled. They were spared from destruction. The disobedient people, the Jews that insisted that they were still waiting for a Messiah, did not heed the words of Jesus. They stayed, they suffered great tribulation, and they perished. La palabra de Dios siempre te va a decir la verdad. The word of God is always going to tell you the truth. Ella no te miente. It does not lie. No le mintió a esos cristianos, ni tampoco a aquellos judíos que perecieron. See, the word of God did not lie to the Christians back then. It didn't even lie to the Jews either. They perished because they disobeyed it. Y de la misma manera la palabra de Dios, hermanos, sigue siendo verdad hoy en día. In the same way, the word of God continues to be true today. Sigue siendo la verdad.
Vamos, hermanos, a cerrar aquí y continuamos el próximo domingo. Pero yo quiero, hermanos, que tú consideres estas cosas que hemos hablado en este día de hoy, hermanos, de que la palabra de Dios tiene una descripción y un beneficio. I want you to consider that the Word of God is described in a certain way and it has a benefit. Y si tú, hermanos, quieres disfrutar en esta vida que estamos viviendo ahora, porque ella es para esta vida y para la próxima, nos da instrucciones de esta vida y para la próxima, pero mientras estamos aquí tenemos que saber cómo vivir. Y si tú quieres vivir con ciertos privilegios, con ciertas bendiciones, no estoy diciendo que vamos a vivir en condiciones perfectas, pero tú quieres vivir dentro de recibir ciertos resultados como consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios te lo acaba de demostrar. So you can, the Bible gives us instructions for this life, and it talks to us about the next life also. So while we are living this life, the Word of God instructs us to live in a certain manner, and there are results. There are results in listening, obeying the Word of God. So, I'm not saying that you will live a perfect life. I mean, you can never live a perfect life here. That's not the intention of this fallen world, for us to live a perfect life. There's always going to be problems. But the Word of God helps you with them. It helps you on understanding how to avoid the problems. And once you're in the problem, how to deal with it. Biblically. La palabra de Dios, hermanos, no es que no van a haber problemas en nuestras vidas, pero la palabra de Dios nos enseña cómo evitarlos y cuando los tenemos, cómo lidiar con ellos bíblicamente. La palabra de Dios nos explica también por qué a veces tenemos problemas. It also explains to us why we have problems sometimes. Por qué somos perseguidos, why we are persecuted. Nos explica todas esas cosas. Y nos da esperanza. And it also gives us hope when we're in the midst of problems and afflictions and persecutions. Hermanos, a través de la historia se ha demostrado que todo aquel que se inclina o se apoya a la palabra de Dios tiene éxito. No estoy hablando aquí de riqueza ni nada de eso. Es que vive una vida, hermanos, exitosa en el Señor. It has been shown throughout history that all those who lean on the Word of God are successful. I'm not talking here about being wealthy or being popular or anything like that. It's that in all of the troubles of life, everyone who leans on the Word of God can deal with the troubles of life successfully, victoriously. Again, I'm not talking here about heaven on earth. I'm talking here about in this troubled world, how do we live? En este mundo tan lleno de problemas, ¿cómo vivimos? La sociedad se beneficia, hermanos, aún la sociedad, mientras se mantenga en principios bíblicos. Even society benefits when it practices biblical principles. Mientras la sociedad se va apartando más y más de los principios bíblicos, se va deteriorando. Observen. Observe as society departs more and more from biblical principles, and you can see it already, how it's deteriorating. It's falling apart. Y mientras siga así es cuestión de tiempo cuando se desborone nuestra casa, nuestra nación. If it continues going the way it's going, it's just a matter of time before our nation crumbles. Y tú y yo somos luz para ellos, hermanos. Tú y yo tenemos que mostrarle a ellos cómo vivir. Pero si no sabemos cómo vivir, ¿cómo le vamos a enseñar? You and I are light unto the world. We have to show the world how to live properly.
But if we don't know this, if we don't know how to live properly, how do we teach them? Así que, hermano, yo te exhorto a que tú busques más la sabiduría a través de las Escrituras. Que tú te dediques, tú hagas una devoción diaria de escudriñar las Escrituras. So I exhort you to have a daily devotion of the Word of God. Y hoy no tenemos excusa, hermanos. Hay tantos medios. We have no excuse. There's so many means today. Usted puede bajar un app al teléfono que le lee la Biblia, que le da estudios. You can download an app on your phone that can read the Bible to you or give you Bible studies. Hay tremendos siervos de Dios, hermanos, en YouTube, en Facebook. There are servants of God, men of God on YouTube and Facebook que tienen tremendos estudios y predicaciones. That have wonderful Bible studies and sermons. Hay muchos medios, hermanos, porque muchas veces decimos es que yo no sé leer la Biblia, no sé entenderla. Hermanos, ya no hay excusa. Our main excuse years ago was, I don't know how to read it, I don't know how to understand it, how to interpret it. There's no excuse today. There's every possible way to search and learn today. Tenemos el programa de En Verdad Lo Dice, que está resucitando nuevamente, ¿verdad? De vez en cuando yo le pongo algo del pastor Kina también, que tiene un seminario teológico, una academia teológica. See, we have, the channel, Gerardo's channel is coming back. Ajá. De lunes a jueves yo estoy a las 8 de la noche siempre. A las 8 de la noche, un devocional. De lunes a jueves. 8 o'clock, there's a devotional. A las 8 de la noche, un devocional. Monday through Thursday, he has a devotional at 8, live devotional. There's no excuse for anyone anymore. You know, and I mean, you can fool me, right? You can tell me, oh yes, I've been studying the Word. You can't fool God. And you can't fool the world either. Because you're going to be tested. Usted me puede engañar a mi hermano, pero a Dios no lo va a engañar. Y al mundo no lo va a engañar porque el mundo lo va a probar a usted. Cuando usted se vea con la necesidad de defender su fe y no sabe. See, when you have to defend your faith before the world and you don't know how to, that's how it's going to be shown. No hay excusa, hermanos. Escudriñe la palabra de Dios y hoy más que nunca. You know, devote yourself to the Word of God now more than ever. Ahora que tenemos las facilidades, now that we have all these different tools and outreaches and all these things. Puede que llegue el tiempo, hermanos, que nos prohíban la Biblia. Si quitaron al Dr. Seuss, que nos quiten la Biblia no es nada. See, there may come a time when they'll take this away from us. I mean, they just got rid of Dr. Seuss, a child's book. This is much more offensive to the world than Dr. Seuss. What's to stop the world from taking this away from us? Y no confíe mucho en las Biblias de los teléfonos, porque si lo que hay que hacer es meterle un virus o lo que sea, que cambia las palabras. Cómprese una de estas y téngala. So you have one of these, you got to have a hard copy because you can download it on the phone, but somebody could put a virus and change the Word of God in the phone. Well, have this as your backup. Black and white, you have it with you always. Amén. Vamos a orar, hermanos. Let us pray. Esperando, hermanos, que podamos ser más devotos a la palabra de Dios. Hoping that we can all be more devoted to the Word of God.